es porque varios domingos atrás, is because many Sundays ago, not that many, pero few, some Sundays, a few Sundays ago, Dios me dio una palabra God gave me a word que no pude contener, that I couldn't contain. pero el servicio continuaba, But the service kept y on faltaba going, la predicación, and there was still the preaching to do. yo sabía que no podía tomar más tiempo. So I knew I couldn't take up that much time. Así que fui rapidito, me senté y parecía como, yo creo que así escribieron la Biblia los profetas, así mismo. So I quickly just scribbled down stuff, and I think Todo that's lo how que the Dios- prophets, that's how people wrote the Bible too. Pero realmente lo que sentí fue un sentido de urgencia en mi corazón But also I had this feeling of urgency in my heart y de responsabilidad delante de Dios. and of responsibility in front of God. Y le dije, Señor, And I said, God, extiende tu misericordia sobre nosotros extend your mercy over us hasta que seamos enseñados. until we can be taught. Entonces hoy le he pedido a Dios que me ayude a fluir en el llamado de Dios para mi vida. And so today I ask God to just help me flow in my calling Como maestra profética, as a prophetic teacher, porque eso es para lo que Dios me ha llamado. because that's what God has called me to do. Así que, Señor Padre, en esta hora te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, So Señor. God, in this hour, we bless you and we Queremos glorify you. honrar tu nombre. We want to honor your name. Queremos que tu nombre sea exaltado en este lugar. We want your name to be exalted in this Quítanos, place. Señor, a nosotros mismos. Take away us, Lord. Quita nuestros deseos, Take away our nuestro wishes, entendimiento our y understanding que of nuestro things, espíritu esté conectado con el tuyo. and that our spirit may be connected with yours. Ahora mismo yo reprendo, In this right now, ato y paralizo I rebuke todo espíritu de distracción, every spirit of todo distraction, espíritu de estupor. every spirit of distraction again, Que quiera, Señor, venir a tomar lugar aquí. that wants to take place in this. Esta es in tu here. casa, somos This tu is your pueblo house. We are your y estamos people, listos para escuchar tu voz. and we are ready to listen to your En el voice. nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Allá tengo a mis amigos técnicos que me van a ayudar. I have my tech guys over there who want Right? to help me. I don't see it yet, pero they are there. Right, Jaron? My tech guys. Tiempo de restauración. Times of restoration. Tiempo de restauración. Para darte la palabra que Dios me dio, tengo que darte un background. To give you the word that God gave me, I have to give you a little background information. Como un trasfondo en español. Ok, dice la palabra que después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas. The word says, "After this I will return and rebuild David's fallen tent. It ruins, I will rebuild it, and I will restore it, that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who bear my name, says the Lord who does these things." Y quizás hemos escuchado esto un montón de veces. And perhaps you've heard this many, many times. No sé si tú lo has escuchado. I don't know if you've heard it. Si no, prepárate para aprender por qué. And if not, well, prepare yourself. En una ocasión estaba Jesús pasando por Samaria. One day, Jesus was passing through Samaria. Le urgía pasar por ese lugar. It was urgent that he went through that place. No era que los judíos y los samaritanos se llevaran muy bien, It wasn't that the Jews and the Samaritans got along too well, pero dice la Biblia que a Jesús le urgía. but it said in the Bible that it was urgent for Jesus Y to ahí do se that. encontró con una mujer en un pozo. And there he found a woman in a well, Y allí ese encuentro con esa mujer transformó la vida no tan solo de ella, and that encounter with that woman did not only change her life, sino de un pueblo completo. but also a whole entire town. Y en este momento la mujer le hace una pregunta a Jesús, después que, verá, tienen una conversación, pero en un momento la mujer le dice, And in that moment, they had a conversation, but in one moment, the woman said, le dice, mis padres dicen que debemos adorar en este templo, she said,
my parents say that we should worship in this temple. Y los judíos dicen que debemos adorar en este otro lugar. And the Jews say that we have to worship in this Diferentes other tipos de temple. adoración. Two different types of worship. ¿Qué es lo que debemos hacer? What should we do? Y Jesús en su contestación le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. And Jesus said, a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Porque a tales adoradores busca Él que le adoren. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Dice, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. It says, those who worship Him in spirit and truth it's necessary for them to worship Him. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿cuál es el propósito de la iglesia? If I were to ask you right now, what is the purpose of the church? ¿Sabrás tú por qué estamos aquí? Would you know why we're here? Me podrás decir específicamente, estamos aquí, la iglesia tiene este propósito. Could you tell me specifically, we are here and this is the purpose? Le digo la verdad, levante mano quien me dice sí. Vamos. Tell me the truth. Ahora los tiro al medio. Raise your hand if you know. No se preocupe, vamos a aprender. Don't worry, Tranquilo. we're going to learn. ¿Saben sí o no? Do you know? Yes or Sea no? sincero. Si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de la iglesia ahora mismo? If I Tú lo ask sabes, firmemente. if I ask you what Sí. the purpose of the church is right now, Si tú me do dices you que know sí, levanta for mano. sure? Just one. And the whole, Uno solamente? two, Dos? tres. Three? ¿Ok? Fíjate que Dios desde el principio del ser humano, desde el principio de la creación del ser humano, tenía un propósito en mente. Notice that God, and since the beginning of mankind, He had one purpose in mind. Y era crear un pueblo que tuviera intimidad con Él. And it was to create a people that had intimacy with Que Him, viviera en su presencia. that lived in His presence, Que conociera su corazón. to know His heart. Ángeles habían sido creados, Angels had already been pero ellos created, tenían un solo propósito. Eran eternos y era adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, y ese era su trabajo. but they only had one job. It was just, they were eternal and they just worshiped God over and over and over Pero again. cuando Dios creó al hombre, lo creó pensando, yo quiero tener intimidad con un pueblo. But when God created man, God was thinking, I want to have intimacy with a people Que me ame no porque tiene que hacerlo, sino porque desee lo mismo que yo. who love me not only because they have to, but because they desire for the same things I Tiene do. el mismo deseo de tener intimidad They conmigo. have the same desire to be intimate with me. Y todos conocemos la historia de Adán y Eva. And we all know Y the story sabemos- of Adam and Eve. Sabemos que pecaron, We know that they que sinned, fueron destituidos de la gloria de Dios that they fell out of the glory of y the que Dios Lord. tuvo que crear un camino para que el hombre volviera a acercarse a Él. And God had to recreate a path for man to reconnect with Him. Y en esto sale el deseo de Dios de crear un pueblo, And out of this comes the desire of God Es- to create a people, un pueblo específico llamado el pueblo de Israel. a specific people called the people of Israel, Y el pueblo de Israel tenía un propósito, and they had a purpose. que era dar a conocer al mundo It was to make the world know, al mundo entero, the whole world, al Dios grande a quien servían. the great Lord that they Ese era served. su propósito. That was their purpose. Por eso Dios se les reveló en diferentes formas. That's why God revealed Himself to Y them in sabemos many different cuántas ways. cosas Dios hizo con este pueblo, ¿verdad que sí? And We know, sabemos cuántas cosas we Dios know hizo how con many, este how pueblo. many things have been done with that God has done with this people. Quiero hablarte un poquito acerca del tabernáculo de Moisés. I want to talk to you a little bit about the tabernacle or the temple of Moses. Porque este pueblo fue sacado de Egipto y estuvo en el desierto y Dios tenía una columna de fuego y una nube y de día, una columna de fuego de Because noche. these people passed through the desert and They have a, And they had a column of fire. cloud a cloud during the day. during the day that led them, and during the night a column of fire that Mhm. led them. Y hasta ayer no había entendido que esa columna y esa nube estaban ahí presentes con ellos todo el tiempo. And not Until yesterday that until I yesterday, I realized that this column was with them that this column was with them the whole all time. the whole time.
no había separación entre la presencia misma de Dios y su pueblo. There No la was había. not a separation between the people of God and him the whole day. Pero cabeciduros como somos, seres humanos, But as hard-headed as we are, ¿qué as hicieron humans, los israelitas? what did the Israelites Se hicieron do? un becerro, adoraron un becerro. They made an idol and they adored it. Y Dios estaba hablando con Moisés en ese momento. And God was talking to Moses at that Y le moment. dijo a Moisés, sácame de en medio de este pueblo. He said to Moses, take me out No of me this place. saben honrar. They don't know how to honor No me me. adoran a mí. They don't Son worship me. de dura cerviz. They're Stubborn. stubborn. Saca mi presencia de en medio de ellos. Take my presence out of them. Y fue en ese mismo momento en que Dios le dijo eso a Moisés. And it was in that moment that God said to Moses, Que Dios decidió, pasa la otra, mi amor. Pasa la otra, Yaron. Don't do the video. Just there. Thank you. En ese mismo momento Dios le dijo, me vas a preparar un tabernáculo. in that same moment, God told him, you are going to prepare a Antes tabernacle de for eso, me. el pueblo no tenía ninguna interferencia entre la presencia de Dios y ellos. Before that, the people did not have any interference with them and God. Pero entonces, después que el pueblo peca, Dios le dice, levántame un tabernáculo. But then, after the people sin, God says, build a Y ahora yo tabernacle. voy a tener comunión contigo. And now I'm going to have communion with you. Y Dios le dice, voy a mandar al ángel mío con ellos, pero yo no voy más con este pueblo. And God says, I'm going to bring along an angel with them, but I don't want to be with these people Dice, anymore. y Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, And he says, if your presence, and Moses says, if your presence doesn't go with me, no voy para ningún lado. I'm not going anywhere. Entonces Dios le dijo, pues entonces levántame un tabernáculo. And God says, well, then build me a tabernacle. Mi presencia va a estar contigo, le dice. My presence will be with you, he said. Y el propósito del tabernáculo que se construyó en aquel momento, si te fijas, es todo ese espacio marcado. No sé si lo habían visto And the antes. purpose of the tabernacle that's up there Era comunicación con Dios y Moisés. was to communicate with God, was for Moses to communicate with God. And Moses. Yeah, that's what it Ajá. said. Y lo que Dios le dijera a Moisés, entonces él se lo decía al pueblo. And so what God said to Moses to do, then he told the other people. Entonces cuando la gente veía que la columnita estaba en el tabernáculo, And then, decían, "¡Ah! Dios está hablando con Moisés. and then when people saw that the column of fire was on the The tent. tabernacle, on the tent, Ujú. they said, God is speaking to Moses. Y todos salían a sus puertas y todos miraban hacia el tabernáculo y todos adoraban. And all opened the doors and they stood there and they saw and they worshipped him in the Estoy tabernacle. llevando por un camino que vamos a llegar. Ven. And I'm bringing you to some place. We're going to get there soon. Este tabernáculo tenía características específicas. This tabernacle has specific qualities. Si te fijas, el pueblo estaba alrededor. If you can notice, all the people are around. Solamente un pueblo específico, una de las tribus de Israel podía trabajar en el tabernáculo, solamente uno. Only one of the specific people in Israel could work in the tabernacle. Hacían sus sacrificios allí al frente, ¿lo ves? They did their sacrifices up there. Do you see it? Los sacerdotes lo hacían. The priest did it. Había después una cabañita dentro y tenía un video como una animación para que vieran mejor, pero ya que no se puede. No, forward. Un poquito más para adentro. Ese era el lavacro donde los sacerdotes se lavaban. Keep going. That's where the priests washed their hands. Pasamos un poquito más adentro y ese era como el lugar santo. If you go a little bit forward, you see that this is the holy Y place. solamente unos pocos podían entrar ahí, veían la luz, tenían que mantener las velas prendidas. Only a few people could go in there and they saw the light and they had to keep the Y había un candles lugar lit. donde se quemaba incienso And there was incense burned. y había un lugar donde se ponían panes. And there was a place where the bread Y was cada put. una de esas cosas, y no vamos a hablar de eso hoy, And all those things we're not going to talk about today. tenían un significado y tenían una semejanza a Jesucristo en nuestras They vidas. all had an allusion to Christ. Y después un poquito más adelante está el lugar santísimo. And then a little bit forward, there was the holy place. Y el lugar santísimo había una cortina And y in the era holy un place- cuartito más allá, profundo, And in the holy place, there was a curtain, and then a little bit further in, that was y the ahí holy estaba place. el arca del pacto. And that's where the Ark
of the covenant Y was. Dios preparó ese arca del pacto y le dio específicas instrucciones a Moisés para construirla. And God prepared that, dilo otra vez. Dios le dio instrucciones específicas God a gave Moisés para Moses- construirla. God gave Moses specific instructions on how to build that. Y cuando la nube bajaba, se veía la nube en el tabernáculo, era porque Dios iba específicamente a ese lugar. And when the cloud went down, it was because God went down in that specific place. ¿Y quién podía estar ahí? And who could be there? Moisés. Moses. Josué era un averiguadito que había por ahí que estaba pegadito todo el tiempo. Joshua bien. was just a little, he was He a was little nosy. sneaking and around all the just- time next to Moses. He was next But, to Moses. okay, that's fine. Pero si te fijas, en ese momento que Dios le dijo, ya no puedo con este pueblo, porque no saben honrarme. But if you notice, when God said, I don't want to be with these people anymore, Because they don't know 'cause how they to don't- honor me. they don't know how to honor me, Entonces Dios estableció tabernáculo then God established, y comunión con Tabernáculo. quién? and he only communicated with Con uno solo. ¿Ok? one person. Ok. Te voy a poner una analogía entre el pueblo de Israel y la iglesia de I'm hoy. going to give you an analogy from the people of Israel and what is it? And The church right now. Ajá, the church today. El pueblo de Israel, su relación con Dios, ¿en qué estaba basada? Estaba basada en rituales. The relationship with God was based on rituals. Había que sacrificar You had to para poder sacrifice ser perdonado, to be forgiven. forgiven. Los sacerdotes tenían sus rituales del agua, de esto, de lo The otro, priests tener had their todo rituals with normas. water and all these things. Su adoración estaba basada en sacrificios de animales. Their worship was based on animal sacrifices. Porque si no había sacrificio de animales, no eran perdonados. Because if there wasn't any animal sacrifices, they weren't forgiven. Su culto a Dios eran ceremonias tradicionales y estructuradas. Their ceremonies were structured and they were traditional. Y los ministros eran un solo sumo sacerdote que podía acercarse a Dios And there was only one high priest that Y could approach e God interceder por su pueblo. and pray for his people. Si nosotros pusiéramos esto al día de hoy, If we were to take this to today, ¿qué tipo de iglesia tendríamos? what type of church would we have? La iglesia de hoy. Esta iglesia que su relación con Dios está basada más en los años de experiencia que tienen en la iglesia, This church that is based on how many years of experience they've been as a church. porque sus papás y porque Because llevo años y their porque me convertí, fathers, llevo años en la iglesia. I've spent my whole life in the church. Pues obviamente tengo una relación con Dios. Well, obviously I have a relationship Y with ya God. yo leo la Biblia, me la sé de rabo a cabo, llevo años And I en know el the Evangelio. Bible, I know all these things. Escuchando mensajes, llevo I spent años. years listening to messages. No hay un solo tema de la Biblia que me mencione que yo no me sepa. There's nothing in the Bible that you can mention and I won't know about. Mi adoración My worship, para ellos era sacrificio de animales. ¿Dónde está? Oh, I thought I was. I'm sorry, guys. Mi adoración, la adoración es un tiempo, un orden, unas canciones programadas. the worship was a program time, it was a program order. El culto a Dios es un programa estructurado. The church service was structured in a schedule. Recuerde que Dios está hablándonos a todos como pueblo. Remember that God is talking to all Que of en us as a people. cualquier semejanza, just bear with me, please. Whatever coincidence, just bear with me, please. Los ministros son pastores. Los pastores son responsables de atraer la presencia de Dios, interpretar su palabra y conocer su The voluntad. ministers are the pastors and they're responsible for bringing the presence of God and interpret His word and know His will. Y nosotros venimos los domingos a escuchar lo que el pastor recibió de Dios. And we go every Sunday to listen to what the pastor is going to say Porque es of el God. escogido de Dios para comunicarse con Él. Because He is the chosen one to communicate with God. Si usted conoce alguna iglesia así en el día de hoy, If you know no any diga nada. church, quédese Here- calladito. if you know any church right now that resembles this, just be quiet for a second. Dios dice,
esto no está funcionando. God says, this is not Mi working. pueblo no tiene intimidad conmigo. Mi pueblo no me conoce. My people don't have intimacy with me. El pueblo de Dios comienza a pedir por un rey. Cuando todas las naciones tenían reyes, ellos tenían a un Dios poderoso que los libraba. Y They- salen y dicen, queremos un rey como todas las naciones. They don't know me. They ask for a king, and even though I'm the most powerful God. Y en esta ocasión que piden por un rey, viene Saúl. And in this, their desire to have a king, there comes Saul. Y Saúl, en su ignorancia, pierde el arca del pacto, que era muy importante porque era comunión con Dios, And del sumo Saul, in his sacerdote. ignorance, he loses the Ark of the Covenant, and he loses that connection with God. It was very important for the people because it was that connection with God. Era bien importante porque era esa The conexión con highest Dios. priest could communicate with God through that ark, remember? El sacerdote se comunicaba con Dios a través de ese algo. Entonces, Saúl la pierde, pero nada que ver. Le tenía miedo. And so Saul lost the ark. And Escuchó it que didn't really cuando matter. pusieron el arca con los filisteos, donde la ponían, todos los ídolos se caían, pero reventaba el piso. He heard that when you put the Ark of the Covenant in the Wherever they put the ark wherever of the they put it, covenant, all the idols fell. yeah, like that. Así. It was weird. Y Era raro. plagas seguían a los filisteos. And the Plagues? Is it? Plagas. and the plagues Ujú. followed all the Philistines. Ujú. Entonces Saúl no le interesó ir a buscar la presencia de Dios. And so they weren't interested in finding the presence of the Lord. Pero entonces viene Dios y llama a David. But then comes God and he calls David. Y David, Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. And David was a man after God's own heart. Entonces, cuando David es puesto como rey, And so when David is put as king, y la historia de él es larga, pero and lo his story is primero que long, hace but the first es, thing that he does, el arca tiene que estar con el pueblo de Dios. he says that the ark has to be with Dice, the people ¿cómo of yo God. voy a dirigir al pueblo de Dios si su presencia no está He aquí? says, how am I going to lead the people of God if his presence isn't Y here? este era un hombre que conocía el poder de la alabanza And y la adoración. and he's a person who knew the presence of the Lord, The power the power, of the presence of the el Lord. poder de la Cuando presencia estaba del en su Señor. presencia, demonios huían. When he was in his presence, all the demons, they ran away. Cuando estaba en su presencia, liquidaba leones y osos que querían venir a atracar a sus When he was ovejas. in his presence, all the lions that came to attack his sheep, they all left, they all died. En una ocasión, huyendo de Saúl, And one occasion when he was running away que from Saúl lo Saul, quería matar porque iba a ser el próximo rey, because Saul wanted to kill him because he was the next king, Saúl lo manda a buscar y él se esconde con unos profetas. Saul sends for him and he's hiding with a few prophets. Y los profetas están profetizando y están adorando. And the prophets are prophesying and they're worshiping. Y cuando Saúl manda el primer grupo de soldados a matarlo, And when Saul sends the first group of people to cuando llegaron a la to compañía kill de him, profetas, when they got there with the prophets, no pudieron llegar a David porque empezaron a profetizar con ellos. they couldn't get to David because they started prophesying Empezaron with the a prophets. danzar y empezaron a They profetizar. ¿Y began qué es dancing esto? and prophesying, and they said, "What is this?" Y Saúl dice, espérate un momento, y manda un segundo grupo más fuerte. And Saul said, "Wait a moment." Then he sends stronger men. ¿Y sabes qué le pasó? And you know what happened? Empezaron a danzar, a profetizar, they began empezaron to a adorar a dance, Dios. to prophesy, No pudieron buscar a And they couldn't get to David. Y lo mandaron una tercera vez And then he sent another one, y volvió, pasó lo mismo. and the same thing happened. Y Saúl dice, lo voy y lo mato yo. And Saul said, "Okay, I'll go there by myself and I'll Y kill him cuando myself." llegó, guess what? And when he came there, Era un adivina qué, sinvergüenza porque era un sinvergüenza. he was just disgraceful. Yeah, he doesn't. What? He was evil, right? He was evil. Pero, ¿sabes qué? En la presencia de los profetas y los sacerdotes empezó a danzar He went también. there and in the presence of all Empezó a those people profetizar, worshiping, he Se began quitó to la prophesy, ropa he y began empezó a to danzar y a profetizar. he began to dance and he took off his clothes and he was Y David dice, espérate, es que la presencia de Dios es tan poderosa and David said, "Wait, but it's just that the presence of the Lord is so powerful que cuando el pueblo de Dios provoca
that when the people of God, adora a Dios, when the people of God worship God, provoca que en la tierra ocurra lo que ocurre en el cielo. it results in heaven being on earth. And what's Provoca que ocurra en la tierra lo que ocurre en el cielo. it results in heaven being what is done in heaven being done on earth. Y él sabía que sus enemigos eran derrotados. And he knew that his enemies were defeated. Entonces David establece un tabernáculo diferente. And so David, he established a different type of tabernacle. Todavía en el pueblo de Israel estaba el tabernáculo de Moisés. In the people, still in the place of Israel, there was the tabernacle of Moses. Y estaba con todos sus rituales, con todos los With sacerdotes y todas las all the cosas. rituals, all the priests. ¿Sabes qué faltaba? You know what was missing? ¿Qué faltaba? What was missing? ¿Ah? El arca de la presencia de Dios. The ark of the presence of the Lord. Seguían rituales, estaban sirviendo al mismo Dios, They had rituals, they were serving the same God, pero no tenían la presencia de but they Dios. didn't have the presence of the Lord. Entonces el tabernáculo de David, mira la diferencia. And so look at the difference in the tabernacle of David. Tabernáculo de David. Su relación con Dios era intimidad con Dios y cercanía a su presencia. Their relationship with God was intimacy, and it was closeness to his presence. La adoración eran sacrificios de alabanza y expresiones de gracias, adoración y profecía espontánea. Their worship was sacrifice of praise, expressions of gratitude, and spontaneous worship. No había sacrificio de animales. There was not any animal sacrifices. El culto a Dios era 24/7. The ceremony was 24/7. Había adoración libre, There was no free habían worship. estructuras, no habían interrupciones There- en la adoración a Dios. It was unstructured, without interruption. Y cuando Dios quería hablar a su pueblo, And when God wanted to speak to his usaba a sus people, profetas para hacerlo. he used the prophets to do it. ¿Puedes ir un poquito para atrás otra vez, Can you Yaron? go a little bit back, please? No, no, quiero el dibujo del tabernáculo de David. There you go. Te fijaste en el tabernáculo anterior, ¿verdad? Did you notice the last tabernacle, right? ¿Qué es lo único que tiene el tabernáculo de David? What's the only thing that the tabernacle of David has? ¿Qué es lo único que tiene? What's the only thing it has? Just the ark. That was it. It ¿Eso was era a todo? tent, literally, with the ark. Estaba ahí el arco. Él dijo, para acercarme a Dios no necesito rituales. And he said, to worship God, I don't need rituals. No necesito sacrificios. I don't need sacrifices. Necesito adoración. I need Necesito worship. alabarle. I need to worship Necesito him. amarle. I need to love him. Y eso así mismo era lo que se veía alrededor del arca. La gente adorando. That's exactly how it looked. Tenían su gente que estaba, ¿verdad? Ya tenían porteros, tenían tocadores de instrumentos, tenían cantores. And there were also those people, they were playing instruments. Pero quien se quisiera acercar al arca no tenía ninguna restricción. But the people who were close to the ark didn't have any restrictions. Vamos a hacer la comparación con la iglesia luego. Vamos a Let's ir make the ahora al comparison. tercer templo. Porque David quiso construir un templo a Dios. Then there was the third temple, which was Solomon. Ujú. David quiso construir templo a Dios y Dios le dijo, no, David wanted to construct a temple tu for hijo lo God, va a hacer. and God said, no, your Tú son has is going tenido to do muchas it. guerras. There was many wars back Ujú. then. Tu hijo lo hace. Your son will do it. Entonces viene Salomón And so Solomon goes, y Salomón construye, ¿verdad? Tenía paz porque su papá le dejó un reino de paz. and he builds this temple, and he's living in peace Y le because pide a this is Dios, a time of le peace. pide a Dios sabiduría para dirigir a su And pueblo. he asks for wisdom Dios to, se lo to teach his concede. people. ¿Lo puedes poner? Dios se lo concede. Dale un poquito más para el frente. Entonces, Salomón, Dios le concede sabiduría, riqueza y gloria. And so Solomon Pidió sabiduría y Dios le concedió riqueza y gloria. Solomon wanted wisdom, and God gave him wisdom and riches and glory. Entonces ya estaba en la ciudad y allá va y construye un templo And so he was already in the city, and then God built him this que temple. se parecía al He built de this temple Moisés, that it looks like Moses's, pero era, ¿cómo se dice? Multiplicado but it was en multiplied. It was much en more todo, in everything. en todo.
Él construyó un sitio donde hacer sacrificios, donde ofreció 200,000 sacrificios cuando lo dedicaron. Imagínate. He made this place of sacrifice where he made 200. Tenía carritos para llevar a los sacrifices. becerros. He had these things where the oxen Todo carried lo mejor de la época. the best things of that time. Lo mejor de lo mejor para el templo de Dios. The best of the best for the temple of God. Él decía, es para Dios, tiene que ser lo mejor. No se talló una sola piedra en ese templo, no se escuchó un martillo ahí dentro. There was not a hammer heard in that place. Todas las rocas, todo lo que esculpieron, todo lo hicieron a mano y lo hicieron afuera. Everything that was made, it was made by hand and it was made away from that. Y cuando lo llevaron allí ya estaba hecho, solamente era ponerlo. And when they Ni came un there, it martillo was se already escuchó ahí. done and they just placed it there. Y dice la historia And the story says que el templo de Salomón era algo magnífico that the temple of Solomon en, was something magnificent en arquitectura, in architecture, en riquezas, in riches, los utensilios. the utensils they used. ¿Qué? No. Oh, I'm sorry, honey. No, I'm talking too much. Los utensilios eran de oro puro, The utensils were of pure gold, lo mejor de lo mejor. the best of the best. Entonces, si te fijas, todo lo que era en el de Moisés, Because, todo lo que había en el de Moisés estaba multiplicado aquí. because if you notice, everything that was in Moses, it's multiplied here. Los efods y las vestimentas de los sacerdotes, The the priest garments, the priest garments, eran con piedras preciosas, they were made out of pesadísimos. precious rocks. Y They were el very lugar- heavy. Y el lugar santísimo And the holy place, estaba el arca, there was the ark. pero mira los querubines que mandó a hacer, But look at the things, the cherubims that todo lo he mejor de lo made. mejor. the best of the best. Entonces, si hacemos, vamos entonces a la próxima, Yaru. Vemos, next one. Ok, si te fijas, el templo era una obra de arte, If you see, the temple was a work of art. considerado una de las maravillas del mundo. It's considered one of the marvels of the world. Y ahí estaban los sacerdotes haciendo todos sus rituales And that's where all the priests were making the y la rituals. gente emocionadísima alrededor the people disfrutando were- lo que los sacerdotes The hacían. people were so excited and they were looking at what they were doing. Pero estaban regocijados porque habían hecho algo espectacular They para el were Señor. rejoicing because they made something spectacular for the Lord. Okay. Next one, Yaron. Así que si vamos otra vez y next one. Ajá. El pueblo de Israel, su relación con Dios era dar lo mejor a Dios. And their relationship with God was giving the best to Him. Y era exactamente la expresión de Salomón, lo And- mejor para Dios. And that was the expression that Solomon used, the best for God. Su adoración eran sacrificios extravagantes. The worship was extravagant sacrifices. Eran miles y miles y miles de corderos y de vacas y de Thousands and thousands of animals sacrificed. y el oro que traían y las ofrendas que traían era todo lo mejor. And all the offerings they brought, it was all the best. El culto a Dios eran ceremonias bien lujosas, bien vistosas. The Ceremonies. ceremonies were very luxurious and they were ceremonies that were expressed in greatness. Todo lo que expresaban era grandeza, exactamente. Y los ministros eran los sacerdotes y los levitas. And the ministers were the priests and the Levites. Y el pueblo estaba más como espectador porque tenían que llegar al sitio, ¿verdad? And the people were more as spectators because they had to go to the Estaban place. ahí observando todo la grandeza que And they were, ocurría en el they were all templo. there looking at the splendor of the temple. Entonces, si nosotros traemos eso a la iglesia de hoy, And if we were to bring that back to today's church, nos vamos a ver qué iglesia se nos parece en esta. we're going to see what church this kind of resembles. Iglesias donde lo mejor, la relación con Dios está basada en lo mejor para el Señor. Churches where the relationship with God is offering the best for Him, La mejor música, the best music, el mejor equipo que tengan, the best worship la team, mejor estructura, the best la mejor structure, ofrenda, the best offering, porque Dios se lo merece. because God deserves it. Su adoración es una música excelente, lo mejor en las artes, los mejores adoradores. The best in the arts, the best worshipers.
Y se lo disfrutan porque vienen y tienen aquí tremendo servicio de adoración y celebración. And they enjoyed it because they had this wonderful service of Y worship. nosotros somos una iglesia chiquitita, pero yo no sé si usted ha visto And la mega iglesia. we're a small church, but I don't know if you've seen all Y the usted ve mega esos churches. espectáculos, tienen todos esos coros bien tremendos, tiene todo ese Those equipo big de choruses, de adoradores. Those big choruses, those big stages with worshipers on it. Existen. It exists. El culto a Dios es la ceremonia. The ceremony that they do, Es que todos tienen que saber cuán bien lo hacemos. everybody has to know how well they do it. Cuán bien lo hacemos, todo el mundo. Everybody has to know. Entonces tenemos, transmiten. Claro, la So- tecnología nos ha ayudado muchísimo en esto. And so we broadcast it, and of course, technology has helped a lot with that. Y tenemos un equipo ministerial completo. And they have a full ministerial team, Tenemos gente con llamado. people with calling. Y tenemos gente que, uy, soy el pastor asociado de tal iglesia. ¡Ah! ¿De tal iglesia? Oh, I am the pastor grande. associated with this type of church. What, that church? Que tú perteneces a ese ministerio de adoración. You're part of that ministry of worship? ¿Cómo llegaste ahí? How did you get there? ¿Alguna semejanza? Any Con- resemblance? Ahora llegamos a Now donde here we are, queríamos llegar. where we want to get to. Next. Hechos 15, 16, 17. Acts 15, 16 through 17. Dios dice, después de esto, God says, after this, volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. I will return and rebuild David's fallen tent. Reedificaré sus ruinas, Its ruins will be rebuilt. las restauraré, I will restore it. para que busque al Señor, That the rest of mankind, el resto de la humanidad, m- todas las naciones que llevan mi nombre. may seek the Lord, even all the Gentiles who bear my name. Dice el Señor que hace estas cosas. Says the Lord who does these things. En este último tiempo, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. And this last time, and these last end times, we're living in the end Estamos times. bien cerca. We're really close. Y Dios dice que la venida de Cristo se va a dar cuando todas las cosas sean restauradas. And God says that the coming of Christ will happen when all things are restored. Todas las cosas sean All restauradas. things are restored. Y una de las cosas que tiene que restaurarse es el tabernáculo de David. And one thing that needs to be restored is David's tabernacle. Y no es que vamos a vestirnos como los, ¿cómo se dice? Como los israelitas para And hacer. it's not that we're going to dress like the Israelites did. No es que vamos a hacer su danza. No It's es que not that vamos a we're- usar su música. It's not that we're going to use their music, that we're going to do No es their que vamos a dances. tener servicios 24/7. It's not that we're going to have Aunque hay iglesias que los 24/7 tienen. worship services. Pero hay algo en el tabernáculo de David que a Dios le agradó. But there was something in David's tabernacle that God loved. Hay algo que Dios tiene en su corazón. Ese deseo There's something that God has in his heart. It's a desire de volver a vivir ese tiempo donde había un tabernáculo como el de David. to relive those times where David had that tabernacle. Porque es necesario que el tabernáculo de David sea restaurado. Because it's necessary for David's tabernacle ¿Por to qué? be restored. Why? Why is it necessary? Porque es necesario. Hebreos 9:8 Hebrews Dice- 9:8 says, dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Dice, esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecieron no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los adoradores, en otra versión. No se trata más de reglas externas, sino que relacionadas con los alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. the Holy Spirit was showing this by this that the way into the most holy place had not been yet disclosed as long as the first
tabernacle was still functioning. This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulations applying until the time of the new order. La forma de adorar del primer tabernáculo, The way of worshiping in the first del tabernacle templo de Salomón, of the temple of Solomon, dice ahí que, ¿cómo dice? Déjame buscar acá, español, déjalo ahí, no, déjalo ahí. Mientras siga en vigor lo que se hace en ese tabernáculo, it says no, mientras siga en vigor, no, it's not there. it says that Mientras siga en pie lo que se hace en ese tabernáculo, while what's happening in that tabernacle still happens, el camino al lugar santísimo no va a ser revelado. the way to the holy place is not going to be revealed. Si nosotros seguimos un camino de rituales y de costumbres y tradiciones, If we keep on a way of traditions and rituals, nunca vamos a conocer lo que se encuentra en el lugar santísimo donde está la presencia we're misma never de going to Dios. know what's in the holy place in the presence of the Lord. Cuando Jesús vino, When Jesus came, la cortina que dividía the curtain that divided el lugar santo del lugar the santísimo holy place with the holiest place, se rasgó it was torn de arriba a abajo, from top to bottom, diciéndonos Dios, quiero comunión contigo, yo quiero tener intimidad contigo. God was saying, I want to have communion with you. Ahora es el tiempo donde tú y yo no vamos a tener a nadie que tenga que interceder. Now this is a time where you and you won't need anyone to intercede for you. Cristo abrió ese camino para que nosotros podamos tener esa comunión directa con Él. Jesus opened up that place so that we could have direct communion with him. El Salmo 150, si lo puedes buscar, por favor. Psalm 150. Salmo 150, rapidito. If you could find it with me. Salmo 150. Ahí va a tener parte nada más, pero búscalo en tu Biblia. Un poquito de ejercicio. 50. Salmo 50. Psalms 150. No, no 150, 50. 50. Yo dije 150. Oh, no, 50, sorry. Psalms 50. Sorry. El Salmo 50. Yo no tengo mi Biblia aquí, espérate. Pero en el Salmo 50, ya todo el mundo lo tiene. Does everybody have it? Salmo 150 fue escrito en el tabernáculo de Moisés. De David, perdón, de David. Psalms 50 was 50, yo dije 150 otra vez. Yeah. Psalms 50 was written by En el tabernáculo de in David. the tabernacle of David Por uno de los profetas que estaba allí. by one of the prophets that were there. Salmo 50. Psalms 50. Dice, ¿verdad? No te lo voy a leer completo. I'm not going to read Pero it to you completely. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde nacimiento del sol hasta donde se pone. No, it's not there. God has spoken and he ha convocado a la tierra. And he has given the world conviction. No, convocado. I'm sorry, I didn't put it in here. Aquí. Got it? The Lord, the mighty one, is God, and he has spoken. He has summoned all humanity from where the sun rises to where it sets. Ha llamado a la tierra completa, He's called the whole world. ¿verdad? Y empieza a decir ahí, ¿verdad? De su poder, de And he starts to say de of his su power soberanía, and his de su sovereignty majestad. and his majesty. Y empieza a decir, todo lo que hay en la tierra es mío. And he starts to say that everything that's in the world is mine. Y cuando viene al versículo más o menos como el 13, déjame ver. And when 13. it goes to verse 13, it says, 12, el 12. verse Si yo 12 tuviera says, hambre, no te lo voy a decir a ti. he says, if I were hungry, I would not tell you. Dice, si mío es todo el mundo. For all the world is mine and everything in it. Dice, toda su plenitud me pertenece. Everything in it is mine. Dice, me voy a comer yo la carne de los toros que me sacrificas y a beberme la sangre de los machos cabríos. He asks, do I eat the meat of bulls? Do I drink the blood of goats? Necesito yo el sacrificio que estás haciendo.
Do I need the sacrifices you're making? Dios dice, sacrifica a Dios alabanza. God says, sacrifice worship to the Lord. Where are you? It's a different version. Okay. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. And pay your vows to the Most High. Ya me quedé. No me encuentro. Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. And call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. Cuando Dios comenzó esto de tener comunión con su pueblo, When God began this thing with having communion with His cuando people, está la columna con el pueblo de Israel, with the column of fire no habían sacrificio, with the people of Israel, there was no sacrifice. no habían rituales, There was no rituals. había comunión There was communion. y era alabanza a Dios. And it was worship to the Lord. Dice, pero al malo Dios, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablas de mis leyes y que tomas mi pacto? El 17. No, wait a minute. Estoy en el 23 ahora, right? 22 y 23. That's it there. Yeah. Dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os... déjame leerlo en esta. I'm sorry, guys. Aquí, ahora. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra, y al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Consider this, you who forget God, or I will tear you to pieces with no one to rescue you. Those who sacrifice thank offerings honor me, and to the blameless I will show my salvation. So, aquellos que ofrecen gratitud y alabanza a Dios So those who offer gratitude and worship to the Lord, y lo invocan en el día de la angustia, and they say it and they call on Him in the day of trouble, a estos Dios los libra God will free them, y les muestra su salvación. and He will show them His salvation. Y dice, ¿con qué propósito? And it says, with what purpose? Para que me honres. So that you can honor me. Ese era el propósito inicial de Dios. Because that was the initial purpose of God. ¿Y cuál es el poder de la alabanza entonces que vemos a And través de what is the power of worship? Power of Worship? Power of worship. Thank you. Ok. Cuando le adoramos a Él, nos beneficiamos nosotros mismos. When we worship Him, we benefit ourselves. Nuestra conducta es modificada conforme a su voluntad. Our behavior is modified according to His will. Recibimos revelación de su reino y su voluntad We receive revelation of His kingdom para and His will. nosotros y para el lugar donde Dios nos ha puesto. For us and in the place that He has La put us adoración in. abre camino para que Dios llegue a nosotros y nos ayude. It opens a way for God to come to us and help us. Es protección contra nuestros It's a enemigos. protection against our enemies. Next one. Cuando adoramos a Dios, cumplimos el propósito por el cual fuimos creados y propagamos su bendición sobre la tierra. When we worship God, we fulfill the purpose for which we were created and spread His blessing on earth. Cuando los hijos de Dios adoran, hacen que el cielo se haga presente donde están y que se acerque, y el que se acerca es transformado por su presencia. When the children of God worship Him, they make heaven become present where they are, and whoever approaches is transformed by His presence. La adoración abre un camino para que nosotros conozcamos más a Dios Worship opens a way for us to know and be known by y God. para que seamos conocidos por Él. To be known by God. Hay una porción en la Biblia donde mucha gente en los últimos tiempos va a decir, pero Señor, yo estuve en la iglesia tantos años. There's a place in the Bible where it says that the people will say, but Lord, I was in your church my whole life. Y yo hice milagros y yo oré por gente. And I did miracles. Y And yo I prayed prediqué, for canté. people. And I preached and I Y yo visité la Biblia por años, And la iglesia por años. and I was in the church for years. Y Dios le dice, And God says, yo no te conozco. I don't know you. ¿Quién tú eres? Yo no Who te are you? conozco.
I don't know you. Y lo único que viene a mi mente es And the only thing that comes to my mind que si nosotros no hacemos is that if we don't do lo que Dios nos creó para hacer, what God has created us to do, vamos a ser desconocidos de parte de Dios. we're not going to be known by Him. Yo no creo que eso es lo que queramos nosotros aquí. I don't think that's what we want here. Pero la Biblia es clara cuando dice, yo quiero un pueblo que me adore, que me honre. But the Bible is clear when it says, I want a people who worship me. Yo quiero un pueblo que dé a conocer mi grandeza, A people who know my greatness, que who muestre, make my greatness known. que muestre a otros mi grandeza a través de su corazón adorador. Who show my greatness through their worshiping heart. Dice la palabra en Primera de Pedro 2, ya mismo terminamos, Primera de Pedro 2, 4 y 5. In the Bible, in 1 Peter 2, 4 to 5, Dice, Cristo es la piedra viva. it says, We are gonna just, ajá. Christ is the living stone. Y al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, And by getting close to Him, you too are like living stones, con las cuales se está edificando una casa espiritual. You're being built to be a spiritual house and holy priesthood. Dice, una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, To be para a holy ofrecer priesthood, sacrificios espirituales. to offer spiritual sacrifices. Él es piedra viva y nosotros como piedra viva estamos edificando una casa espiritual. God is a living stone, and we as living stones, we're also Building. building a spiritual house. Y dice que para ofrecer sacrificios espirituales. And it says to offer spiritual sacrifices. Entonces decimos, pero yo no tengo la revelación que tiene el pastor. And then we say, but I don't have the revelation that ¿Y the cómo pastor yo voy a does. adorar si yo no soy bueno cantando? And how am I supposed to worship if O yo I'm no not a soy good singer? bueno danzando. Or if I'm not a good dancer? Es que no se trata de lo que haces, It's not about what you do. es de quién eres. It's who you are. Y cuando tú sabes quién tú eres en el Señor, And when you know who you are in the Lord, tú vas a traer honra al Señor con lo que Dios te ha dado. you're going to bring honor to the Lord for what He's done, what He's given you. La mujer samaritana con la que Jesucristo se encontró inicialmente The Samaritan woman which Jesus met, no era pastora, she wasn't a pastor, no era danzora, she wasn't a no dancer, cantaba, she didn't sing, pero ella tenía un corazón de adoradora. but she had a worshiping heart. Y Dios la llamó a anunciar al pueblo de Samaria completo And God had called her to announce to all the Samaritan people las maravillas que el Mesías había venido the marvels that y God que el has tiempo de adoración estaba done, siendo and that restaurado, the time of worship was being restored, que era tiempo de comenzar a adorar al Rey. that it was time to worship the King. En la Biblia ven muchos siervos de Dios. In the Bible, there were many, many people of God. No servants for todos God. pertenecen a un ministerio de adoración. Not all of them have been ministers of Habían worship. profetas, There were prophets. pero en lo que hacían adoraban a Dios. But in what they did, Habían pastores, they worshipped God. They were pastors. pero en lo que hacían adoraban a But in Dios. what they did, they worshiped God. Habían adoradores, There were worshipers, como David, like David. ¿ok? Habían evangelistas, There were evangelists. que lo que hacían adoraban a That what Dios. they did, they worshiped God. Porque lo que hacían era Because what they did was honrar a Dios they honored God, y atraían al pueblo and they a su presencia. brought the people nearer to His presence. Te voy a dar la palabra que Dios me dio I'm going ese to día. give you the word that God gave me that day. Ese día sentí bien fuerte en mi corazón I felt this very strongly in my heart that day. que Dios decía, That He said, estoy convocando a mi pueblo, I'm calling my people. los llamo a escuchar atentamente I call you, I just listen intently. I'm calling you to listen I'm calling you to listen
atentamente, lo que hay en mi corazón, to what's in my heart, para que ustedes so that you anhelen lo que yo anhelo can desire what I desire y busquen lo que está escondido para ustedes. and look for what is hidden for you. Mi deseo es que lleguen al lugar. My desire is for you to come to that place donde pueden conocer mi voluntad Where you can know my will y mi bien. and my good. Ahora escuchen, Now listen, porque hasta hoy he extendido mi misericordia. because until today I have extended my mercy. Ahora los hago responsables Now you are responsible de atraer mi gloria a esta nación, to bring my glory to this de nation, atraer mi gloria a esta ciudad. to bring my glory to this city. Ya no tendrán excusas delante de mí, You will not have any more excuses porque before hoy me, han conocido lo que hay en mi corazón para because este today tiempo you have been made known what is in my heart for this time y para esta tierra. and for this place, for this earth. Escoge ahora el deseo que quieres cumplir, Choose now the desire that you want to fulfill, el que hasta hoy has seguido the one that until today you've followed, o el que yo pongo delante de ti hoy. or the one that I'm putting before you. David decidió restaurar la adoración a Dios David decided to restore the worship for God, y a Dios le gustó. and that pleased God. A Dios le gustó. That pleased him. A Dios le gusta cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad. God is pleased when we worship him in spirit and truth. Dice la palabra que Dios está buscando a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. The word says that God is looking for worshipers who worship him in spirit and in truth. Te pregunto, I'm asking you, ¿el deseo de quién quieres cumplir tú? whose desire do you want to fulfill? Hasta hoy, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Until today, what have you done with what God has given you? Hasta hoy, ¿en qué tipo de tabernáculo has estado adorando? What type of tabernacle have you been worshiping in? Hasta hoy, ¿qué tipo de adoración y ofrenda le has estado ofreciendo al Rey? What offerings have you given the king? Y de hoy en adelante, ¿qué piensas hacer con eso? And from today on, what are you thinking of doing? Porque hay un peligro Because there is a risk, y es que el tiempo se acorta is that time is ending, y hay algo que tenemos que hacer como hijos de Dios. and there's something that we have to do as Esta children of tierra God. tiene que conocer que servimos a un Dios poderoso. This earth needs to know that we serve a powerful Y como el God. pueblo de Israel no podemos darnos el lujo And like the people of Israel, we can't just turn the other way. de que la presencia de Dios no esté en nuestra And we vida. can't just keep believing that the presence of De que God la will just presen- follow us. De que la presencia de Dios no esté en nuestras reuniones, That the presence of God is not in our meetings. meetings. Que cuando venimos no vengamos con ofrenda que a Dios le agrade. That when we come, Um, okay. Let's repeat this. El tiempo se está acercando y nosotros tenemos un trabajo que hacer. the time is coming and getting short. is getting short, and we have to know what we have to do. Y hasta hoy te pregunto, And until today, I ask you, ¿qué tipo de ofrenda le estás dando a Dios? what type of offering are you giving God? Dice, porque como el pueblo de Israel Because as the people of Israel, no podemos darnos el lujo we can't just keep thinking, give us the luxury. De seguir reuniéndonos We can't just give ourselves the luxury y of darle just lo keep mismo, la meeting misma ofrenda a Dios and giving God the same offering que no produce que su presencia se manifieste. that doesn't produce His presence being manifested. Es tiempo de que su pueblo tome el lugar, It's time for His people to take His place, take their place. el lugar para el que fue llamado. The place for which they were called for. Y esto es para nosotros y esto es para la iglesia de Dios. This is for us and this is for the church of God. Dependiendo de cómo tú respondes en un tiempo de adoración, Depending on how you respond in a time of worship, dice
realmente cuánto tú conoces de Él It says how much you really know of him y cuánto te conoce Él. and how much he knows of you. Porque cuando adoramos en espíritu y en verdad, cosas cambian en nuestras Because vidas. when we worship in spirit and in truth, Cuando- things change in our lives. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tu vida es transformada. When you're in the presence of the Lord, things are transformed. Cuando in your tú life. rindes tu corazón a Él, tu When you- vida when you es sur- transformada. When you surrender your heart to him, your life is Y las transformed. personas a tu alrededor son And the transformados. people next to you are transformed as well. Entonces te pregunto, hasta hoy, And so I'm asking you, ¿has until, ofrecido a Dios la alabanza que a Él le agrada? until today, have you given the Lord the worship that he deserves? ¿Has conocido realmente lo que hay en su corazón, lo que Él anhela en su corazón? Have you truly known what he longs for in his heart? Vamos a empezar a ministrar hoy, vamos a cantarle al Señor y vamos a adorar su nombre. Today we're going to begin to minister and we're going to sing and we're going to worship in his name. Y yo te invito, And I'm inviting you. sin importar si lo has hecho antes o nunca lo habías hecho, It doesn't matter if you haven't done it before or if you have. procura entrar en su presencia y adorarle en espíritu y en verdad. I'm inviting you to come into his presence and worship in Si spirit tú and in quieres truth. ver cosas pasar en tu vida y en la tierra donde Dios te ha puesto, If you want things to happen in your life and in the place where God has put you, es tiempo de adorarle it's time to en worship him espíritu y en verdad. in spirit and in truth. Amén. You're invited to come over here. We're going to worship. So, no limits. Ninguna limitación para los que aman a Dios, ninguna restricción en su presencia. Dios te ha llamado a ser sacerdote. God has called you to be his priest. Cristo hizo eso por nosotros. Jesus did that for us. So it's time for us to give him back what he has done for us. Está tiempo de darle a él lo que él merece. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico.
entregamos nuestra vida a ti hoy, Señor. Father, we just give our lives to you, Lord. We want to worship in spirit and truth. We don't want to see you from apart, Father. No queremos seguir viéndote de lejos, Señor. Tú abriste un camino para que nosotros entráramos a tu presencia directamente. You opened that path for us to go directly to your presence. There is nothing that can separate us from you. No hay nada que nos pueda separar de ti, Señor, y de tu amor. Señor, muéstranos tu voluntad para nosotros en este tiempo. Show us, just let us know your will for us. Let us know what you have in your heart for us, Father. And make us able to find, Father, what is in your heart. Let us see your presence. Let us see, Father, your glory in our lives, Father. Déjanos ver tu gloria, Señor. Que los cielos se abran, Señor, cada momento que nosotros entonemos alabanza y adoración a ti, Señor, porque es el deseo de tu corazón mostrarte a tu pueblo. Open the heavens, Father. Every time that we worship you, every time that we come before you, let us see you, Father. Let us see your glory, because that is the desire that is in your heart for us. We are tired of living a life of just saying that we're Christian and we're not living, Father. No estamos viviendo a la altura que tenemos que vivir, Señor. We're not living at the level we have to live in you. Father, we don't want more structured programs for you. No queremos más programas estructurados para ti, Señor. Queremos que nuestra vida, Señor, te ministre. Que podamos, Señor, con nuestra vida agradarte. We want to please you, Father. We want to fulfill that purpose for the one we were created. Queremos ser, Señor. Queremos ver tu propósito cumplirse en nuestras vidas. Y no hay nada más, Señor, que no sea, Señor, que honremos y levantemos tu nombre en alto, Señor, para que el mundo entero conozca que tú eres Dios. Our main purpose here, Father, is for you to be lifted up, for the heaven to know that you are the King, that you are the Lord, that you are the Savior. Padre, recibe la alabanza de tu pueblo hoy, Señor. Quebranta nuestro corazón y transfórmanos, Señor, a tu imagen en esta hora. Transform our lives, Father. We want to honor you. That is the desire of our heart, Father. We want to honor you. And we need your presence in our lives. Queremos tu presencia, Señor. Queremos tu presencia. Hijo del Dios magnífico.
Sí, Señor. Sí, Señor. Yes, Lord. We want to worship you, Father, from the bottom of our heart. Señor, queremos adorarte, Padre, de lo más profundo de nuestro corazón, siempre. En todo momento, en todo lugar. Because you are worthy. Because only you are worthy, Father. Porque solo tú, Padre, eres digno. Digno de alabanza, de oración. Digno de alabanza, Señor, de adoración. Déjame decirte algo, si tienes un momento más. I want to tell you something more. If you have a minute, you can be seated for just for a moment. And for this, I did ask there's an right before we started it, everything was working together along with what Limaris, what the Lord gave to Limaris today to share. Todo empezó a trabajar junto y todo ha trabajado junto esta mañana, junto con lo que Dios le había dado a Limaris para compartir esta mañana. Y voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, and I'm going to be very careful with what I'm going to say. Okay?
But the urgency is not only on our hearts, it's on the church in general. Pero la urgencia no es solo en mi corazón, en el corazón nuestro, sino que es en la iglesia en general. O espero que sea en la iglesia en general. Pero el Señor está a las puertas. Lo que quiero decir es que Jesucristo está ahí a la puerta ahora mismo. Yo realmente creo que nosotros estamos en el tiempo ahora mismo en el que deberíamos de comenzar a decir nuestros últimos adiós. I really believe we live in the times right now where we should be saying our last goodbyes to some people.